Дарайсом хор зирстун. Варайсом хор зирстун царагода. Ама кударвал хотар офтон арайсом ройлайдстам гимнастика, яумуна гоглута аннайма, равнолам гимнастикама, амастай то равнолдстам, нанук хабартам. Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая. Если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая. Если жив пока еще гимнастика. Дарайсом хор зирстун. Сегодня нас ждет бодрая тренировка. Мы выполним 4 упражнения. Первое и третье упражнение мы будем выполнять с меньшей интенсивностью, а второе и четвертое с большей. Итак, смотрите. Сначала мы делаем вытяжение руки в бок, в другой вниз и вниз. Это такое разминочное упражнение, его можно делать достаточно медленно. К концу можете ускориться. Второе упражнение, которое нужно сделать максимально быстро, как только вы можете. Бег с высоким подъемом колена. Постарайтесь бежать до минуты. Следующее упражнение, которое мы будем выполнять, оно поможет замяться нам после бега и восстановить дыхание. Начинаем твист бедром и подключаем руки. Раскрыть грудную клетку, свести лопатки. Выполняйте также минуту. И последнее упражнение, которое нам нужно сделать, тоже очень-очень быстро. Это приседание. Опускаем руки и на подъеме руки вытягиваем вверх. На выдох. Максимально быстро, как только вы можете. Думаю, после такой тренировки заряд энергии на день вам обеспечен. Хорошего дня! Общеукрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. Nu gospodo vorska nafta meine gura tönkt skolata kart axsana dumbanat arach vequstna petardata goppata. Ой, сосфандена севалат мофадзах саматтар пиротехником асте амхиц. Ама ватгас зартамасава гоппатам қусен. Пиротехникото таскаю анализинодан вай барагу ама мамагас ка цустер қав пайдо кардан петардатай. Гри зон сая бонтоц бараг бону. Цутос сортай. Де горат на горат кфацай садда қусамардорис. ما فكسن أنا خمت صدام سا ميد بالخوت ما سان قارن تامسن مقوس دارن كيدر زخطم نوج سان فكسن سخم زابر تسلی زغم أبي نه راست نکسس قاو کسن دو کانی تام تا ویترینات او دو مدر فکسن که زغن قاو دو کانی تا اوجدن فکسن سا روخستم کد سا سارستوی امانی که اینتم در فکس ما مثل زومت دفعه ما آرخ افت در فقود کنزانس ما اول کد فیدا افت من الس فیدا وزنیس قد داری ودت ما کنه من گیدر دل تنگ زباخ در الس فیدا وزسته آبونو سرما گنده ویترینات بون اگر است ما ایران نگذر باخت کنه اما سا یو درس رسوخت کد توی
Biradan tanımayın yıl seyrogdar ama varsondar barak bonal nogas. Atı bu mesra suhtkanın xazarta gora tüvünkta dukanite vitrinata. Vitrinata fıtsagra suhtkanın raydıttoy Angliyista samenusu karun. Sasfalın zinalar haytoy teatralun nıfkancıta. Dekorator takut profesiyafta vadna maudistı. Vitrinata dar nırsatsı xozanay ve namaham navadistı vadırasta cevudun vadistı gom. Ama saruxskotoy kerosini lampay ruxsay. Natsard elektroenergi kufazın vad vitrinata dar suhtkanın raydıttoy çısıl zaz balastay. Mexanikun qazantay alıxuzun fanariktay. Vitrina u dukani yumyaktsas komivtisak. Vetsas irtarvayi amatsas tastıngas yahimatın darzdaxa. Ve yasfıldarıl qançta batsımı diskanzasta dukani mabaxizimma. Vitrina tasfalınzın azayazma kutta ayıvdar irtar dekorator tarastoy dissaca xosta. Gatseta saximaz dağtoy falxas kancıdı tastıngas ama saxottoy dukanima. Fıtsagam yanvarya nogaz nisan kanını bin arvarta Pötr Fıtsagam. Sıpurs mazaz balas falınzın ıqdavta varasi marxasta uzpatsax Aleksandra Fyodorovichs Nikola Fıtsagamım qay Prusiak prinsesa Charlotta. Atı tradisiyi ama sıpurs malavarta kanın ama sazaz balası bin varın ıqdav vaytaxtar rapara xatısты nırmavalsın gonda daymaktıqsan ama fasta dar taappat varasi dar. Atı tradisiyi vdırsı tsal dar daskayastı falami farasada sıpurıvda mazı Fıtsagam yanvar ulavd bunulны mat kurtsıd va day fasta mataappat nogazun barak bunun atributa noga erbino nıgıstı natsardım. Armast nırtsı pursna fala nogazı sis yul sayragdar barak bun ıppat varasi. Rastar nogazmas falınzın zaz balas. Felxanın slavartas rasuhtkanın xazarta. Nogazay duvakuri razdar rivnaltoy xusari ristunu sayrag gorat rasuhtkanın madar. Kırtalın gvayvat gorat sırti ve alıxuzun tamanta kolak girlandatay. Goratı sayrag fazvatı sarıstı rayslavid barak bunu sayrag sin zaz balas. Nogaz mamak oris fala barak bun ınk ardava vınkты. Dukanita darnın nazardata ruxskanın rasuht falast irt vitrinatay. Sochita Fatima Xaribatarnul Textejana Patsahadu teleradiokampanii ir. Цмэнэн толёто обуня рубрикает Салмунзен. Авартыган тонан дисакторов дистенис. Здравствуйте, с вами рубрика «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. У нас с вами сегодня предновогодняя неделя, и мы будем делать символа 2020 года – крысу, которой мы украсим наш интерьер. И сегодня наша крыска будет белая, потому что и стихия 2020 года – белый металл. Для этого нам нужен белый фетр и немножко розового, красного, фиолетового. Вырезаем две фигурки. Первая фигурка будет напоминать яйцо, то есть вот такой овал, слегка приплюснутый на одном конце. Вторая фигурка вот такие два шарика. И из фиолетового фетра мы вырежем точно такие же, чуть поменьше. Это будут ушки нашей крыски. Ну а сегодня я хочу вам рассказать о второй легенде, откуда же взялись вот эти животные, которые символизируют различные года. Откуда этот 12-летний цикл? Итак, вторая легенда такая. Нефритовый император сказал своему слуге: иди на землю и приведи мне 12 самых красивых животных. Слуга спустился на землю, и первой он встретил крысу. И он сказал: боже, какая крыса красивая! И он пригласил ее. И сказал: на следующее утро в 6 утра будь у нашего нефритового императора. Дальше что было? Крыса побежала к себе домой, стала прихорашиваться, умываться, какая она красивая, короче, готовиться. Слуга пошел дальше и нашел остальных животных. Он также пригласил буйвола, тигра, зайца, дракона, змею, лошадь, козу, обезьяны, петуха и собаку. И слуга бродил по земле и искал еще кота, потому что он был наслышан, насколько это животное красиво. Но искал и не нашел. И поэтому он сказал крысе: ты наверняка знаешь кота, пригласи его.
пусть он тоже придет. Крыса побежала к коту, разбудила его. Кот был очень ленивым, но разбудила и сказала: тебя приглашает император. А кот сказал: ой, мне так лень, ну ты разбуди меня утром, я приду. Крыса согласилась, побежала домой, а потом, пока прихорашивалась, подумала: а кот же красивее меня. А вдруг император мне не даст подарок, а ему даст? И поэтому крыса решила, что кота она будить не будет. И на следующее утро все животные, и крыса в том числе, она пришла самая первая, и опять на спине буйвола, да еще с дудочкой в зубах. Император ей, конечно же, дал год в управление, потому что она была красивая, хитрая и ловкая. Ну, а 12-го никого не было. Кот так и проспал, он не пришел. И поэтому слуга быстренько опять спустился на землю. И спуститься-то спустился, и первой попалась ему свинья. И он пригласил ее. И 12-й год получила свинья. Потом проснулся уже наш несчастный кот. И пришел быстренько, понял, что проспал, прибежал к императору. Ну что делать? Все уже раздали. И поэтому кот остался без года в управлении. С тех пор кот и крыса не дружат. Вот такая интересная легенда. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Сейчас нам нужно скрепить вот эти детальки. Для начала мы прикрепим наши внутренние ушки. Дальше мы в серединочку капаем капельку клея. И вот так вот, как бантик, закрепляем. Пока наш бантик сохнет, давайте глазки прикрепим. Кстати, у белых мышей красные глазки, потому что белые мышки альбиносы. Вот, прикрепим вот такую бусинку, как глазик, вторую бусинку, как глазик. Можно взять розовую бисеринку, это у нас будет носик. И прикрепим наши ушки. Вот так вот. Вот такая гостья 2020 года у нас с вами получилась. Белая, красивая, и принесет она нам с вами, конечно же, счастье и благополучие. Это все, что мы успели сделать сегодня. До новых встреч! С вами были интерьерные штучки и Наталья Джоева. До свидания! Abunderdem und seine Stimme, die Sonozek, Katze, ja, Restag na Bochala, Kuta, man am Rabotsidis. نوجي در مانی خود زورا مراسم تخورز نزنختی لکشت تا آلا در مقدریت سار دقوم از سارا بناد دیستاگن من نبالشت کیف خونم هاومن اما آبون استودی وازگو فوکوسنیک ایلوزیانیست جکایت البروس در راسم تخورز راسم خورز خاتمه و راسم تا در خورزات استر بوزنک دن زورن آبونم کایر پادستن استودی ما منن فادت کایرات دیتمدی ما آن خسته کنم فتاخد سینما Цосос ди курохостав цохостинама. Води свои сепарам класса. Фахот Томасов профма Харибата Тимур. Води с штырконцерт. Ама ровдостун ма дасниот. Ма кодраводи софта ама фокус та да боцме дискутуй ама ста иллюзионист фокусник. Focus na bosma diskutui Katar televizor ti vad stam hot of the story focus ta na fitun I soldar sai rojdar nava goz rozmai the story house focus ta ma sa kokostan vad sa nog nooit investigatie vipoide na resourcestun ja susagzinata ما هردگی فخستن فوکوسی که تونس تلویزور و دیوی نما یسوس اگزینات بازد تونس تایی ول رایدتون قده کنن میا فوازک جندری کتون مخدک من نخم فوکوس نه کس تلویزور اسیستون میا دون کده بدستوی افتی افدیسن وازک جندر فندر غزونه کن نفتنه خواهد ایست کنکورس فستیوال تر بیره حتی tak بیره حتی کاندوم نفله سگوت کف کوز در
استای ما از که در زود بساده کرستن بساده منن و مدیستنگ انسامبل بیروس کازودیس اما هم نپی داردن در من از انسامبل نباکت توی مبتن هاوسران آلران در آل ریسپوبلیکای در آستاو گوزیه ما پتروگ سعی کوchtسف کمس هرستون کم بانمات توی کم منو دیتنگ کوخم زخم من آپلودیسمنت که خون سوی بدیس ودیس آود مسازم دیک آبر تلویزیون مکاستن ما آکاپیان ویستوپاد کوتا فرانسه من رات توی گراند پری یا فوکوس گراند پری راستو ما موخن تاقوم ودایت بعد نوی گود دست مسازم دیک آبر کجا نخسب بوم من بافنیدن فقط تکوتون میرایشون برسخستون یا سوسک زینا. میرن مامدو وقت بونقدیس ماخی سنای نکانسنترات کن. میل فقط تکوتون اما یا وی باید فاندر وزون کتون فوازک جندر. آخه مرستش کتون سمی ماچی زغامن آفتارستو دی کنه آفتاو دی کنه زمان در سوسک زینت دادیسو آخه من اسکیر ساختونم و تگه آخه تدارودایت میر ساختایت. کنسرت ویدوشای چی ویدیسو من زفت زغم. ما فوکوستم نیفت تخصص فوکوسو دست مزانه بدم ویدیس نهایی مزام من کنه روسا و زغم زغزستود شد خاطر پادرجات آکاپیانو. ما فوکوس باخش بکرد تا ود بار زرزر کود تا لگ خنگون تر کود تو نین فلافتر راسدیس ما وی این نتایتنگ در راسدیس. ایران سیاسو سکنون آدم سستادست آفیسر تنو دی اوکروگه ما لوگه اکوخم زغدای تنکورد اما بندر نیکراتورس نیکمان در سوسک دینت فوکوس سوسک دینت آلها در مثلا دیسکم وی گردن نه ایوادای مگمارد منم ای سوالت و دیس مناخم رستگ در من دوم پیانیرو ربرت کتون سوالت زغم زخم در استودیو باکنم با کتون دیس من بیرم دیس فلا هودو نایو میو در نراب زردی. افتا دست مسئولت در مسئولت در سوسک زینات کزاقای ودوم فوکوس نالی. ودوی نزونم. آره خیلیسیم باید از وقت گنده سوالتن خدا را ثابتن فوکوس کرد. بدون سال دیسک تلفلیش کاتیتل درونس ما سن گتلت هستم از کدیش اسکیر صحبت ود کنانیس ما بی مکوسا. تنخورد اما دخی چند تا بات در خود مگسکا بات خود در فوکوس نیک چیو؟ هیرن آل فوکوس در فتساخات بدست کرسام بایدای ود و یم بایدای سمدیسون. ما دخوز در فوکوس نیک چیو ویوجی دو مکس سمدیسون در ما خوز در فوکوس نیک نراف زرزنه. استای ما ای ساخمید فوکوس آرازس rekviziti me. Fokus gananima sadar secret az sorozoi mana hause iterman qoma zagun silgoy mogi chizgi nakhasti yoshi ke sakhkatu yemay olekutu khirkhayk akhta sari nerdam hayda vatsagan yu redak sohot dar mana boqudi ma vi fokus ma illusionist to andar vi نابیست و روک و افته کتر تاسو درتا فوکوسو کایدر زغدون سوندر روزن. دنم آبونافتید کوخنیر بازده منات در آروب قدمیز است فوکوس نرفتیست نه؟ فوکوس در رفت استم کدمن فپلانوات راگایسل نالاکستون اسمم آخام فوکوس ویدر هفته فاید کتون سمی آدم تنک سمدیس کننس نت آموزنیاتل نه آرنتل ما زغنولایز بافل وارون کلتورای خوزه
مثلا کتون رودیسن فوکوس نور رمستن نخم کتول سمای هادم زردتا زرون دادم زردتا درا ایتروی مرمستن هفته زغم سیسان ارتا ریسپوبلیکای زغم سخونم ای سگاتی رستون استای ای تا خوستاری رستون دارتر سبب مخمم سیستم گرزستونه این گرزستون مخ آسرسته جنی کدام قوی میا انورتام هفته این ناس خوستاری رستونه مسگاتی رستونه کنم یو آها بای وی کنم آها های تابو ماخن نال درس تو مجنی نال داری بلند خیلی در بعد نپامیت اینو بازد بوز نکن کدای سر نم نرارگم کن دوستت کی زهر نه که نوی من نمی چی ویم بود و ما می تگری قاگانات تکه هم نه وی من درتا برستا ما خم فوکوس هرستا قوم که خط نفس سای تدار استی با کوتا مایوی رو درتا آخام فوکوس همون نرافت آبون ایران پدوی زونسویو من فنگل کو بادای بعد گنانی دارد من سینما زنیس را خود سناخم یی ساخم تدار حالا مبونو من کاپیان کایر دستا گران پری کایر استا هاوی مبونو روبدیسون کد کننیست وی آرستا گخته یو سارستا کلیوک ایرم مامان پامویمو گخت ما هو مو گخته یو سارستا کلیوک اما یوز سدار سیستا کنه بلاتو کنه کتر ایرن نایز فوازک جندر کتون مکد گنانی و دو چیزو نیسکم سمای افت مازاقا من سدار سیکریت تازی کنه فنزکل مرزن و ایسکم بزنیس من نمیس ایشود ایرن های گخته یارستان از فنزکل مرزن ایست آرستون افته سوارتای دا کوخه آها ایران هم ایده نیستی که در زاردان باز دخه دگر با خواستای اما خواستم یا برام لوگاریش کنزم برای بود که زور در تنکس مدیسونو مفس تسلو بدی من در قوه ایران که در زور کم موزیک و کم آرازیل بازیل کم کتر سنای تنگ در انسون در سویانو آدای موک دیستا گوزن نیکدوم بارن نفس ما يبو ما بالون كي نفيستن كان تستوت مان قاقاوتن نخم را سوخته و خم ما قاوتن ساقت بالون دا فیسته که نو در بالون آراز سما ترسم بالون ما فیستون استر بوزنک دنا خم دیسکتن که راه دستای نزنر تلیکشت تاور نه تا آل خاطر دیسکتا اما волшебство دیسکتا من بیسنتا آلران داریس دیسکتا بوزنک و نه آگازن با وقت کنه اما و نیست فادت راش وکنه تلیکشت کن نو آگاز نکسر لیس منم واسال برد بونه قبل مرسب زنیس اما باید خورز خواهد خساون خورز زیناد ننی زیناد در خستت همون زیناد سارد زنو سارد وازگ جنو اما اوسه سارد سرین کت فرازا تا خمامون داد نقدی رستو نفسی بدن سسرم بومبیرات انا سلزبخ نو از تسواد بوزنک ستر بوزنک دن فس
Ովին դուն ծպրեմ դեկաբրը ֆսոֆթը խսենցը մոդունիեն կարուներցդ ավտամե պենսի դերներոյսնա ռլավ ամադամիդ բլթ բախուդ աբունդն ըննամանգե qomawa խուրզերդեվակ վատտն բանտսեն բիրա կտակտա սարազն ըննա բասատկե qarու բaqawzan բիզնեսելցը ֆստանը խացոյ ուդոնը բիրա տղտա բaqawzan դգախատը տֆստա ռալից բալից Gal, Tilitz. Abun gal manqal makası bira lista quttakta. Aftama yamidek xalburskanens entuziazm ama enerji. Tımbıl sakan axad gadar kusta tıxay taxt fazınzısta masa vadis payda kenzina. Dahi sermagun sardma da baqavzan ras pozitivun axas daran. Baxiz dahi da warzun aday magime xilay. Xiyul xatskadar u. Фаззатта близнецы. Фаззатта фаузиста рагатса қуттагылар хайттойвай. Арфадын кензиста ам куши тайрай даугая раджи кейма базунгада ودون يونغ. دا فینانسون واور خزدر قواگو. قگدنو برگ بونتراز مکیف سوزرد آخم واور. سمی خبر را راست کنای ویت خیده باقوزن دا خیستر من باد سون. مزبر راگ گاراسکوب نفس ور فینانسو واور کیودزن راستم استابیلون خورزو اما راگاتسا بافسته دفیتون تا اما سراسته دخسته دا بیزنس پارتنر تیم در واور را راستودزن فلقه و باکوسن ایزار دزرده خورزه آرویتس ندرستگ Думбай, Лев. Рагацау куаходе кена кодреализаци кензания планта و Думбай нудзен цемеди сумбун. Да кустафта خست کن سمایه فتزا خاتونس و تن اخسزگون درودزن یا آرازن. دا خیسر مگون سارددن چه اخسزگون زینت تفزند و دون خورزردن باندافزست دزرده واگل. راجع ساده مگیم بازونگده ویدن فدزورزن اما ود دا کست پروسیستر اخسزگون آتسودزن. چزگ دیوا چزگن یک اوختای آلت در خواهد. نیچه قوارازن وی بسته راگیت پرویکت لارخایتای و دونل آقده کن. ما قصد کن ده ساردن بالای در نیچی ده بامباردزن. خورس فستیو جتاودزن ده کوسگون بالسن. افتیاق جندن ودزسته. ترسته ویسی دوان سپرم دیکابره ترسته سخدکس کتساک کند س ماتریالون پروبلیمت سم فزند ودون دیساک فلاده خسته جت سخینی سم بارگمانی زونک سکوتوی فلادن فرسته کودیس واتسه انفغوی پیدا کودوی خورز بیرا اختصا دباقو زن بخارس کنن بنتون در سنپلان کودتای بالخنن ویتخی فلا اننقل جفزند زست خزارون پروبلیمتم گزدم سکارپیون آبون که مفنده در مافدزورا گزدم آلچی درم فدارخ کنزن اخواسک اوخ وی خورزو من امت کستل خسته وی زن ام وازک جنو و لفتت چیات سد و دون خزارون کستتا کنزسته دارد بالتس دفنده داد سون امدن نرما راجو فاک فرسته نرتن بالکودتای دای زرود زن سمدیسون اما افزرن کنزن رومانتیکون انکارنتم فاتح سکستریلیتس دا اپیتیت کنه فقط در کنای و خورز نودزن دواور فند دتخی دخی با کنن دونی در اما گورت فتساگر سوخده در ایتک خورز قدته فل آرخ قوسس اتاگونت قدتم خورز دن رات سوزست بیزنس آیواد اما دینانیز دینادیم باست پلانته سغسکا کازیروگ سغسکا افند تخن گپ کنن اما نف کنن فند تبیر فلسن سمای تارت فیلن کنای وی تخیدم فرستن نی قطعوی میدگ نی اما دم آخوران تبالخن فرستن نی ایوا دیماگ ده قرمس کوتا ایو خدم بون سدن ده زرد فتزخ کنزن اما ده کوسن در نال بافندزن دون کالک ودالی گاراسکوپ آمون سمای دیتا پیدا کنای که ده فیگورا را سوخت و تر و ده آخسن کست فخوز در و زنن درا فستاک رستگ اسریس کنن که تن نیس رستگ مفرسته و دکتر مبادسو راتانالیسته باسکار دخی ماتریالون زندینت ده ماتسم مادار آفته و زاوور نده که سکته ریبی ده سیرک زناگو اگر اموشنالون کیده و خبر اگر استمه ماده دیمبل در نال بازوننس آفته انه بافیداوگه اما از نتسته بینون تصارد دخی از ماور فتزاگرنگه آسکوتساک کن ایمیاک فرست تده ساردن بالیمه دارد فنداگل ماتسون کتم تنگستر انتست تنقلمه کسوت در آروید درست دک خزار ده بینون تخسن استالتم بای قصتم من بای خوستم نوج در این نستالتم نه چه سل استالتم و دونتانن تزغزسته Скоро Новый год. Вот, и какой подарок ты бы хотела получить на Новый год? Ну, я
хочу набор посуды, чтобы когда ко мне приедет моя двоюродная сестра, чтобы мы с ней так играли. Потому что некоторые мои игрушки выбросили. Почему? Я не знаю, ну, чтобы шкаф очистить. Но некоторые остались. А вот в этой посуде можно еду готовить? Я видела там рекламу. Там типа как будто еда готовится. Типа еда? Да. Ну не настоящая. Да, а какая? Игрушечная, Как пластмассовая. это пластмассовая еда? Там показано, что она как бы готовится. А, типа. Да. Вот. А на огонь можно поставить? Ну, там заливаешь воду, потом включаешь, кладешь туда что-нибудь и начинает готовиться. Как будто реально это настоящая еда, и она готовится прям. И даже вот прям хочется поесть. Да. Да? Хорошо. А смотри, Лиза, вот скоро Новый год, а снега-то нету. Ну да. Вот что делать, чтобы снег как-то пошел, чтобы снегом завалило? Ну, можно дома, если есть белый ковер, то можно представить, что это снег или еще что-нибудь белое. Или вату. Ну да, вату разбросать, как Да, снег или идет как будто. можно подушку Разорвать, разорвать. Да, можно прям. Это дома, а на улице что делать? Ну, на улице, если снег не повалит, ну, в середине, ну, точно должно вывалиться. Когда? Ну, где-то в середине, когда будет Чего? Новый год, Середина чего? снег. Месяца или... Да, месяца. Значит, 15 числа. Вот если бы это была волшебница, то что бы ты сделала? Наколдовала снег. И просто снег пошел? Да. Вот это неинтересно. Просто чтобы, например, пыль или там грязь, чтобы это было, ну, и чтобы это снегом как-то вот получился, что это снег. Можно просто вот так щелкнуть, и снег пойдет. Вот если снег на это идет, и ты щелкнул так пальцем, а снег уже пошел. Идет снег. Да. Дождь. Щелкнули. Если Солнце. Да. А ну попробуй. А я вот так щелкать не умею. Давай я не буду. Раз и снег пошел, раз и дождь пошел. Помедленнее. То есть сначала снег. Раз, снег пошел. Туда смотрим, вот сюда в экран. На экран. Два, дождь пошел. А три, солнечная погода. 4, пасмурно. Ну, 4, 5, переменная облачность. 6. Град. О, да, град. Очень много. Ледниковый период. Да. Всемирное потепление. Да. Ну ладно, все, ты молодчина, Лиза. Умница, молодец. اما نکرون وطن تا فنده زخن Дарайсум хорзиристун. اما تمن نمخای مان کرد کنه توی خبر موزیکالون نمیر
счастье, как я скучаю по тебе, как я скучаю. Музыку включаю, она не помогает. Летние дни мрачными стали, у меня в плейлисте только Энди Мияги. Доброе утро, мое счастье, как я скучаю по тебе, как я скучаю. Музыку включаю, она не помогает. Летние дни мрачными стали, у меня в плейлисте только Энди Мияги. Ты мое горе, анестетик от боли. Ты хотя бы там улыбнись мне, что ли? Па-пара-па-па. Ты хотя бы там улыбнись мне, что ли? Па-пара-па-па-па. Доброе утро, мое счастье, как я скучаю по тебе, как я скучаю. Музыку включаю, она не помогает. Летние дни мрачными стали, музыку включаю, она не помогает. Летние дни мрачными стали, у меня в плейлисте только Энди Мияги. У меня в плейлисте. Дарай сумхор на Орсу Нирестун.